خالق کے کائنات نے سب سے پہلے جس رشتے کی ابتدا کی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے جس رشتے کو بنایا گیا، سب سے پہلے جس رشتے کو تخلیق کیا گیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر نائلہ خان، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے آج کے سیشن کی ابتدا کرتے ہیں۔ ویسے تو کائنات میں بہت سارے رشتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات میں سب سے پہلا نمبر جس رشتے کو دیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم رشتے کو تخلیق کیا، جس عظیم رشتے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب یہ دیکھتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں تو رب العزت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد جیسی عظیم عبادات موجود ہیں، لیکن کہیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ رب العزت خوش ہوتا ہے انہیں دیکھ کر، بلکہ میاں بیوی کے رشتے کو آپس میں محبت کے ساتھ دیکھ کر اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اتنا عظیم رشتہ جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا تفصیل سے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بلکہ اتنا خوبصورت جملہ قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور مثال میاں بیوی کے رشتے کو سمجھانے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو اتنا اہم بنایا۔ کیا اس رشتے کو نبھانے کے لیے آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی؟ کیا اس رشتے کو نبھانے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دی؟ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں باقاعدہ کورسز کی صورت میں میاں اور بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے ایک ایک اصول عطا فرمایا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج لوگوں کی کوئی تربیت نہیں۔ کتنے گھر ہیں جہاں قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے؟ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ کو اس مبارک رشتے کے بارے میں شادی سے پہلے کیا کیا تعلیمات دی گئیں، کون کون سی تربیت دی گئی، کس کس انسٹیٹیوٹ میں آپ کو پڑھایا گیا، کون سے کورسز کروائے گئے؟ اگر نہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ قائم ہونے والا وہ رشتہ جس کی بنیاد پر پورا معاشرہ قائم ہے، اگر اس کے بارے میں ہی کوئی تربیت نہیں دی جا رہی تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اس میں قصوروار کون ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ جب ہم پچھلے دور کو دیکھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں اور خود قرآن پاک کا اس وقت نزول ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کو ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا۔ وقتاً فوقتاً ہر ایک لمحے لمحے پر انسانیت کو گائیڈ کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انسانیت کو رشتوں کو نبھانے کے بارے میں بہت بہترین اصول بتائے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ سب کچھ بتایا بلکہ ایک ایک چیز پر خود عمل کر کے دکھایا، جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بیوی کے اس خوبصورت رشتے کی ایک ایک اکائی کو قرآن و حدیث کی روح سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کورسز کی صورت میں، قرآن و حدیث کی صورت میں لوگوں کے پاس موجود تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ان کے سامنے موجود تھی۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھ دیکھ کر سیکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں ہم اپنے گھروں میں جانے سے ڈرتے تھے، اپنی بیویوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ کہیں کوئی ہم سے ایسی غلط بات نہ نکل جائے کہ ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ جائے اور آقا کریم ہم سے ناراض ہو جائیں۔ یہ حقیقت تھی اس مبارک رشتے کی، یہ اہمیت تھی اس مبارک رشتے کی، جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی تھی، جو لوگوں کو تربیت کے ذریعے سکھائی جا رہی تھی۔ پھر وہ دور گزرا اور اس کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا۔ صحابہ اکرام نے خود اپنے عمل سے یہ ثابت کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا، اور جب وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بجایا، اندر سے اسے بہت زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی عورت اونچا اونچا بول رہی تھی۔
खामोशी से वापसी की तरफ पलटा। वो जब वापस पलटा तो इतनी देर में दरवाज़ा खुला। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए और आकर पूछने लगे कि ए बंदे, तुमने दरवाज़ा बजाया है? उसने कहा, जी मैंने ही बजाया है, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ। आपने फरमाया, नहीं, मुझे बताओ तुम्हारी क्या हाजत है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी हाजत पूरी कर दूँ। उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझसे रोज़ लड़ती है और मैं उसकी शिकायत करने आया था, लेकिन जब आपकी बीवी की आवाज़ सुनी तो मैं वापस पलट गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, देखो ए शख्स, वो बीवी जो सारा दिन मेरे लिए थकती है, जो मेरे घर को संभालती है, जिसने मेरे बच्चे पैदा किए, जिसने मेरे बच्चों की तरबियत की, जो मुझे खाना बना के खिलाती है, जो मेरे कपड़े धोती है, जो घर की पूरी जिम्मेदारियों को निभा रही है, अगर वो सारा दिन की थकावट गुस्से की सूरत में या लड़ाई की सूरत में मुझ पर निकालती है और चंद बोल बोल देती है, तो क्या मुझ पर यह फ़र्ज़ नहीं कि मैं वो बोल खामोशी से सुन लूँ? तब वो शख्स शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अब मैं भी इस पर अमल करूँगा। तो सहाबा इकराम ने ख़ुद अपनी सीरत से, अपनी ज़ुबान से, अपने आमाल से लोगों की तरबियत की। आगे चल के ताबईन का दौर आया, उन्होंने तरबियत की, लेकिन उसके बाद जब कुछ अरसा गुजरा और लोग दीन से दूर होना शुरू हुए तो उलमा इकराम ने यह फ़रीज़ा संभाला और बाकायदा किताबों की सूरत में, कोर्सेज़ की सूरत में मियाँ बीवी के इस रिश्ते के हकूक़ और फ़राइज़ को सामने रखा गया। बहश्ती ज़ेवर जैसी किताब हमारे बड़ों के हाथों में हुआ करती थी। आज के इस दौर फितन में, जहाँ कोई रिश्ता भी ताल्लुक़ को निभाने के लिए नहीं है बल्कि ताल्लुक़ को काटने के लिए है, हर रिश्ता एक दूसरे की जड़ों को काट रहा है। सबसे पहले इस रिश्ते की मजबूती को समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब तक मियाँ बीवी के रिश्ते के मुतालिक, उनके हकूक़ और फ़राइज़ के मुतालिक आगाही नहीं होगी, तब तक मुआशरे में अमन और सलामती कायम नहीं हो सकती। हैरत है इस बात पर कि तालीम का, एजुकेशन की अहमियत का हर एक को अंदाज़ा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है ताकि वो कुछ सीख कर बड़ा आदमी बन सके, जबकि ये भी मालूम है कि आज के इंस्टीट्यूट बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बच्चों की कोई तरबियत नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद एक दौड़ लगी हुई है कि बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भेजना है, ये जानते हुए भी कि वहाँ उनकी तरबियत नहीं हो रही। इसके बावजूद बच्चों की तालीम पर लाखों करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, जबकि हस्बैंड वाइफ के इतने खूबसूरत रिश्ते के बारे में कोई आगाही नहीं है। ना तो कोई कोर्स करवाया जाता है, ना ही कोई तरबियत दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये फ्री कोर्सेज की एक मुकम्मल सीरीज ला रही हूँ ताकि ना सिर्फ आप बल्कि आपके बच्चों की भी तरबियत हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर टिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और उसके अहम पॉइंट्स को नोट करें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि हर शख्स की तरबियत हो सके। याद रखें, जब तक हम देने पर नहीं आते, सिर्फ मांगना और डिमांड करना हमारे माशरे को तबाह और बर्बाद कर रहा है। आपको जानना चाहिए कि आपके फ़राइज़ क्या हैं। जब तक आप अपने फ़राइज़ को पूरा नहीं करते, आप किसी से हकूक़ नहीं मांग सकते। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। जैसे कि आप देखें कि आपकी डिमांड है, फ्रूट लेना है आपको, आप घर से निकल जाएं कि मुझे फ्रूट चाहिए, जबकि शॉपकीपर भी फ्रूट लेने के लिए बाहर निकल आए। हर कोई दाएं बाएं से अपनी डिमांड्स को लेकर बाहर निकल आए और बेचने वाला कोई ना रहे, तो बताइए किसी को कुछ मिलेगा? बिल्कुल इसी तरह से जब हर शख्स अपनी ही डिमांड को पेश नज़र रखेगा कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे तवज्जो चाहिए, मेरा ख्याल नहीं किया जा रहा, मेरी बात नहीं मानी जा रही, जब इस किस्म की सोच के साथ हर शख्स ही परवान चढ़ रहा होगा, फिर बताइए क्या वो सब खाली हाथ नहीं रह जाएंगे? जब आप देने पर आएंगे, जब आप दूसरों की डिमांड को पूरा करेंगे, जब आपको फ्रूट चाहिए तो आप घर से रकम लेकर निकलेंगे, आप शॉपकीपर की डिमांड को पूरा करेंगे क्योंकि शॉपकीपर चाहता है कि आप उसे रकम दें, आप उसे पेमेंट देते हैं और उसके बदले आप अपनी डिमांड उससे पूरी करवाते हैं कि आप जवाब में उससे फ्रूट ले लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरों को देने के लिए निकलेंगे, आप अपने फ़राइज़ को पूरा करेंगे, दूसरों को हकूक़ देने के लिए निकलेंगे, दूसरों को तवज्जो दीजिए, दूसरों को मोहब्बत दीजिए, दूसरों को इज्जत दीजिए, दूसरों को वक़ार दीजिए और यही चीज़ें जवाब में वापस आपको मिलेंगी। हम चलते हैं आगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उन असूलों को जानने के लिए जिन पर चलकर मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ता है
और जिन पर चलते हुए, जिन असूलों पर अमल करते हुए आइंदा आने वाला मुआशरा संवर सकता है। आप सब के घरों में सुकून, इत्मीनान और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ एक इस रिश्ते को निभाने की वजह से। जब तक इस रिश्ते को मोहब्बत और प्यार से और एहसार और कुर्बानी से नहीं निभाया जाता, तब तक मुआशरे में आप अच्छे अफराद को परवान चढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आपकी औलाद, आपके बच्चे जब तक मोहब्बत भरे माहौल में परवान नहीं चढ़ेंगे, उनकी सलाहियतें निखर कर सामने नहीं आएंगी। चाहे आप बड़े से बड़े किसी इंस्टीट्यूट में उन्हें तालीम हासिल करवाएं, चाहे आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में उन्हें PhD करवा लें। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे अफराद देखे हैं जो आला तालीम याफ्ता है, लेकिन उनके अंदर बड़ों का अदब नहीं है, लेकिन उनके अंदर बच्चों से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, रहम दिली नहीं है। तो फिर बताइए, ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा है? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि शादीशुदा लाइफ का एक एक असूल कुरान और हदीस में कोर्स की सूरत में मौजूद है? आप में से कौन लोग खुद ये कोर्स करना चाहते हैं और कौन चाहते हैं कि उनकी औलाद भी ये कोर्स कर ले? तो आप नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। अब हम इब्तदा करने जा रहे हैं उस रिश्ते के बारे में जानने के लिए जिसे कायनात में सबसे पहले तख्लीक किया गया, ताकि आने वाले दौर में हमारी नस्लें अपनी ज़िंदगियों को खुशियों से भरपूर और कामयाब तरीन गुजार सकें।